Andi aday kami karon sa Archdiocese Shrine of Our Lady of Fatima, kasama ko ang akong mga kapatid na member sa Eucharistic Ministry of Holy Communion, Pasak, Mantawi City, Cebu. Og niduyog sa nato karon ang mga youth members. Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mayong gabi kaninyo tanan. Ang gabi, Father. Mga igsoon ket santos nga misa karon atong ihalad. Pasalamat sa Ginoo sa tanang mga grasya na atong nadawat. O usa pasidungog sa atong mahal nga Birhen Maria, tumahal. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Mayaon ikaw, Ginoo. Sa nagpadulong si Jesus sa Jerusalem, miagi siya sa utlanan sa Samaria o Galilea. Samtang nagpaingon siya sa usa ka balangay, gisugat siya og 10 ka sanlahon. Nagpaantaw sila og nalinggit. Jesus, magtutudlo, kaluy itaw kami. Nakakita kanila si Jesus sumingon, lakaw o pahiling kamo sa mga pari. Samtang diha pa sila sa dalan, nangaayo sila. Ang usa kanila sa pagtanaw na naayo na siya, mibalik o nagdari sa Dios sa kusog na tibok. Mihapa siya sa tingnan ni Jesus o nagpasalamat kaniya. Ang maong tao sa Marianhon. Unya mingon si Jesus, dili ba napulo man katao ang nangaayo? Hain naman ang siyang. Nga naman, nakinig tumuduong mauramay ni Pali aron pagpasalamat. Umingon kaniya si Jesus, tindog og lakaw, ang imong pagtuo maoy nakaayo kanimo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw. Ikaduha, ang hakit sa Dios kanatong mga katawhan unsa ang gustong kinaiya nga angay nato pagapuy-an sa ato ang hiniusap panaw dinhi sa kalibutan, panaw paingon sa
kaluwasan. Dan usaman ang kinaiyan ipakita diha sa Ginoo karon. Doon na tayo tawhanog kinaiyan nga pili-pili taong mga tao, di ba? Isang asa natin sa pagko nga pari na primero na mo assignment dito sa San Fernando. Yung katutunay panghatag nga kanang pingaskuhan alang sa mga katawhan na kadaghan kayo nagiring kanang ipangpa nangutangan to primero dito siya kanang sige magtungas sa mga bukid tanang kapilya ako magsuruyon magutangan ko nila yung magtanang pinaskuhan di ka sa konsing kaparokya magkatawag mo din doon rasuwat ang mata katong pandemik ang kung bisagwa ay pandemik kung sige magpupanghatag o mga himpuhas o upan na dahil mo doon na to yaway nila ang sapilidan kami pa rin wag may maapi mong lista ibalik-balik lang ang iyang mga suon ang iyang mga hikala amoy komentaryo na kinaiya sa tao nga magpili-pili pero diha sa atong Ebanghelyo karon pagka nindot sa kinaiya sa Dios kayo mapili-pili pa ang Diyos ako kinsay mapilian na to kaya diha sa Ebanghelyo karon ato mauna sayran nga ang mga sadlahon dili mga Hudiyo tanan ang mga sadlahon Hudiyo o Samaryanon apan unsay gihimo sa Ginoo sa dihang nanlingkid sila Disos kaliwat ni David kaluy taon kami ang tanan nakabati sa kaugalingon samtang naglakaw sila pahilig sa pari nakaayo sila kayo tanan nagpakahindod sa Diyos nawa ay magtanaw ang Ginoo sa tanglasihan sa pagkatao ang Ginoo wa maglantaw unsay atong kinaiya unsay atong taras nga usahay kitab santuson usahay santulong ang Dios naghatag nato og grasya o kaayuhan unahan kita dili unta magpanuko dili magpilipilit kay way bayan sa pagdumon sa Dios pagsingkit pagpangayo o grasya ang Dios mamati ang Dios mo hatag gayon sa way sakpayan sa tulong kaman ang higayuna o sa tuson kaman kailangan usahay sa tuson kayo ta usahay sa tulong pero huwag magkatag ng Ginoo na ang Ginoo buhatag gayon sa grasya nga atong panginahanglan tuo dili muna bindot kayo ang kinaiyan sa Diyos busa ay daw panuko pagtuon pagkayo sa Diyos kay pamatiun ka kay hatagan o tapangan ka niya bisag kada tingali wa na ka nasayo kanusay katapusan ni mong kumpisado kay bawa mo kanusay katapusan ni mong kumpisado no, wala na ba pero hatagan niya po kagrasya sa Ginoo kay mauna ang atong Diyos mauna ang iyang kaluoy ugma sa matang tao sunod usaman ang lindot nga hangin nga kinaiya nga matunan sa katawhan ipanayag diha sa itong Ebanghelyo karon tanawa ra pagkalindot ang nahitabo ang galing sa Maryanon o galing mga Hudiyo murang din siya o sa unang panahon sa panundion iring o iro pero karon ang iring-iro magdungkol naman pero sa unang panahon pa ito murang din tingali magdungkol murang galing sa Maryanon o mga Hudiyo kontra yun kaamay yun pero usang may atong nabantayan sa Ebanghelyo karon sila na napuno na buo ng kahiusan nagtungan pagsinggit wala yung maglain-lain ang usan
Nagdungan ang sigit, Isus kaliwat ni David, kaluy taon ako. Unang unsa may hintod kayo nga pinsahi nga atong mapamalandungan, nga atong ana pagkapuy ang panikamot sa atong ana panaw isig katawhan sa Dios. Sa tinuod dili magpapanagsama. Sa Panginoon dunay uban sa tunon, dunay uban sa tuson. Dunay uban nga di nato pasabot ang kinaiya. Dunay uban nga bus, dunay uban kato, dunay uban lalo, dunay uban tunggalan. Apan bisan unsay atong kahimtang o unsay klas na sa pagkatao, taras sa atong taras tinis kalibutan, mao ta ditinindot nga magkahiusa kita nga magpanaw puno sa pagtuo, nagpanaw paingon sa kaluwasan. Dili uta nga dunay usa nga mutalikod sa iyahang isig katawo. Dili uta dunay usa nga musalikway sa iyang isig katawo. Dili uta dunay usa nga maniguro lang sa iyang kaugalingong kaayuhan. Hinungdan perting dakua ang nabunsa sa budget sa flood control. Dili ka, dili ka na sana maniguro lang sa kaugalingon, kundi ang pagkikiusa sa usap-usap nga nagpanaw paingon sa kaluwasan. Kaya mo, ang kitagod na lahat nagkahintang, pero sa akong pamalandong, mauni, nga matag-usa nato, doon na kay kaugalingong kakuyangan o kakulangan. Isang punong kamot na perfect nato karon din. Na may perfect? Wala. Dahil kaugalingong natong tawhanon yung ang kakuyangan, kakulangan. Doon na tayo kaugalingong tawhanon nga mga patid sa atong kaugalingon. Kini doon na tayo kaugalingong panginahanglan. Madatok man o makabos, tagsa-tagsa, dunay panginahanglan. Tinuod, dili. Unang kay dili ta perfect. Sama ta sa napuno sa lahon. Nga tinuod, dili ko ta ni magdungkol ang Samaritan o ang mga Hudiyo. Panparihas sila nga dunay sakit nga sanla, naghimo nagkahiusa sila. Pagtuon o pagsinggit, Isus kaliwat ni David. Kita, dili ta man nagsama, pero sama ta nga dunay weaknesses and limitations. Dunay kanang darkness in life. Dunay mga panginahanglan sa kinabuhi alang sa kaluwasan. Busa, magkahiusa o tata nga nagpanaw nga matuhukon uban ni Kristo sa pag-ampi sa kaluwasan. Ayaw tamaya ang uban, kay tungkol lang arang-arang kagdakway nila o kahintang. Ayaw lang sa upaniguro sa kaugalingon, tungkol sa imuha nga kinaugalingong kanang interest. Bahala na unsay mahitabo sa uban. We must journey together with faith and hope for our salvation. Diyan, katapusan. Buka na mo? Katapusan. Doon na kayo ibalik. Naayos sila sa pagtuo nila. Pero doon ay naayo tungkol sa pagtuo, pero nakanitod di balik nga ni Kristo. Ayaw yun itahon kalimot sa pagpasalamat. Pagka mapasalamaton na to sa Diyos, kaysa tinuod, di ta ang ayan. We are not worthy.
Pero kada adlaw gihatagan tag blessings sa Ginoo. Hinungdan kita with faith magpasalamaton ta sa Dios. Kay nagtuo ta kaniya. Nagmamangit ta sa Ginoo, kanunay ang pasalamat kaniya kay nagtuo ta. Muna ang ato nga pagtuo sa Ginoo, mo sa pagtuo nga maghatod kayo nato sa pagduol kaniya o pagpangayo. Ang atong pagtuo maghatod nato ngadto sa paglaom nga Dios utabang gyud nato. Ang atong pagtuo muhatod nato sa pagpasalamat sa Dios. Kadto bitang mga biktima sa Lilo, nag-aadto na mo. Diba doon na may taga-Lilo, pagka-Huitis, nagkahatod tayo. Bagagan kami, ako, sa uban, pagmaniligayo na to, sa Cebu Caritas, team 3 ang among i-organize. Ako ang team, kagikan sa Transcentral Balamban niya tayong Buko. Kapag Alex Danaw, pag uman sa Lino, buntag sa'yo, kagikan na rin. Danaw, kaya tayong Buko. Buko akong kanan, tirada, karoon pa uli. Gabi alam. Pinod kayo. Bisang taliwala sa maong hitabo naghang biktima, musmahin pagod sila. Di ba, musmahin sila? Salamat ay Padre, nga bigla na kulbang ay Padre, nga magkatawa ko ba? Yan, bayan ay Padre, ang Ginoo, antong ko si Ginoo. Nala, ang pagtuo sa mga tao, naghatod nato sa tumang pagsali nato sa Dios. Paglaom nato sa Ginoo. Unang nagpapasalamaton sila, nga bisan natayog sila, aping mabutaan o gabi una, pero nagrabihan sila, nagpadayon nga dunay inner joy tungod sa Dios o nakabungan salamat sa Ginoo nga bisan sa hitabo wala mi maunsa. Salamat sa Ginoo nga naa sa daghan ng nato. Kaya ang pagtuo sa Diyos mao ni kanang magtuon nato kung nagtuo ka Ginoo, ikaw mula kang gayon aron pasalamat sa Ginoo sa grasya nga dawat pinaagi sa pagpaambit niini ngadto sa tao na tinas ng kinahanglan aron malipay ang maong tao. Tanawa, di sa Ginoo na i-control ang pag-distribute sa mga tinapay. Yan, kana i-centralize, kaya pertinang pagkakasuka dito. Kasi mo anan, kami Father Alex, nag-ikan, kay alas pulsos, punta, naulik sa diri sa tuwa, sa alas itis punta. Pero naman ang ito paglalao, kanan, relief goods. Una siya kana nahitabo na kaya no pagkadaghan sa sakyanan na nangadto nagtarako mga relief goods ipanggudok lang nila uban sa kalsada kay pagkadaghan tao sa kadaghan sa kalsada. Manong wala na pungi nga may ako to tungod kay sa pamalanong dili mapungan ang pagpasalamat sa tao nga wala siya maapil nga buhi pa ang uban nga siya na dunay grasya pasalamat siya pinaagi sa pagpaambit. Unya nindot kayo ha wala magyud ko mingon nagpagulbo ko pati kaya dito nagkapinan nagbutagan naman kaya nga nindot kayo ang pagitabo nga tao wala lang dalan mo kanang uhatag pinaagis pagpadala doon na ginalik kamot nga muadto ang presence ang presensya mabati sa tao ng mga biktima. Pagkanindo niya mauna ang atong mahal na Birhen Maria ang atong mahal na Birhen Maria
So tungod siyang pagtuo na mati sa Ginoo, bisanong sa Ginoo, unya usay nahitabo nagdala sa mahal na Birhen Maria ang Ginoo una ngadto ni San Juan nga magbubunyan. Iyang napaampit ang presence of God biulpot sa kalipay si Juan nga magbubunyan. Di ba? Wala kang muulpot sa kalipay to si Juan nga magbubunyan dito sa pagkan ni Isabel tungod sa mahal na Birhen. Tungod man to sa bata na Jesus sa diha sa sabakan sa mahal na Birhen. The presence of God gidala sa mahal na Birhen. Yung sa naging sa mahal na Birhen sa Magnificat, nagpapasalamaton ang akong kanal sa Diyos na akong manluluwas. Nang tunad yun pagpasalamat. Ang atong mahal na patron, yung pagtuo, naghatod niya sa pagsabi o paglaom nga bisan dili siya kasabot nga manapol sa ngalan sa Espiritu Santo iya nga gisano. Ang pagtuo naghatod niya ngadto sa pagbisita ni Santa Isabel aron mabati ang presence of God ngadto ni Santa Isabel ug sa bata nga si Juan sa taguangkan ni Isabel. Ang iyang pagtuo naghatod niya sa pagdaig o pagpasalamat sa Diyos. Ang akong kalan nagpapasalamaton sa Diyos nga akong manluluwas. Maunta sa na ang matag usa kanato. Our faith, ang atong pagtuo, maghatod nato sa paghupot o dako pagsalig o paglaom sa Ginoo nga tagwama sa unsay atong kahintang din sa kalibutan nga magkausap-usap na ay Diyos nga maminaw o utabang kanato. Too dili. Nga atong pagtuo, muhatod nato ngadto sa pagkamapasalamaton sa maong Diyos na mahigugmaon kanato pinaagi sa pagpaambit nato sa atong kaugalingon o sa unsay ania kanato. Aron sa ingon, nga bisan sa unsay malisod na kahintang sa atong isig katao. Because ang through us, doon na dapoy kalipay ang tao. Kay tungod na to, nabati nila ang presence, mercy, and love of God. National Shrine of St. Joseph, Manila City, Reverend Father Jimmy Tolentino. Ato sa natagas, papapasalamat o galaw sa tanan, ang atong pasigurugan, ang mahal natong inahan, ang mahal na Birhen sa Fatima, masipagpakpakalan sa ilang kasalanan. Kaninyong tanan, daghang salamat, Ave Maria. Ave Maria. Manausap kanimo. Manalangin kaninyo Diyos magagabahon sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahangal sa Santos na Misa, dada ninyo ang gugmang o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mayong gabi yung tanan, o daghan kayo salamat. Father. Mas magpapakalan sa tanan, salamat sa inyong kasigma.
kasih.